स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कशन करबा टाइम एंड वर्क रो सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास रे हमें किछि कांसेप्ट देखथिले, किछि क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करथिले। आज होछ टाइम एंड वर्क रो सेकंड क्लास। आज मध्य किछि कांसेप्ट भी सिखिबा विथ क्वेश्चन थ्रू रे। तुमको मु किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन रखिछि। सिलेक्ट क्वेश्चन थ्रू रे तुमको कांसेप्ट को भलसे बुझे, जहा द्वारा कोन हे परिबो ना टॉपिक टा भलसे बुझा पड़िया सहित जो सब कांसेप्ट रहउछि ता भी मते सहज बुझा पड़ियो। अच्छा, तो स्टार्ट करिया क्लास। समस्त पीडीएफ शो होछि बोल, समस्त पीडीएफ शो होछि। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करो, मु तुमको कांसेप्ट बुझाउछि। हमर एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसे गोटे पूर्व क्लास रे किछि कांसेप्ट देथिली, एटा होछि सेकंड क्लास एफिशिएंसी वाला गोटे क्वेश्चन आसे। से कोछि ई ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ एफ। तार अर्थ ई जणे बिली व्यक्ति अछि, एफ जणे बिली व्यक्ति अछि। जे से कहूचे जे ई एक्स रो एफ रो दुई गुणा एफिशिएंसी। जदि एक्स एफ जदि एक्स स्पीड रे काम करे, एफिशिएंसी टू स्पीड माने एतिकी हार रे काम करे, ताले ई केते ये रे काम करबो दुई गुणा माने 2x स्पीड रे काम करबो। जहा हम कोन कहूचे ना एफिशिएंसी बोली कहूचे। बुझा पड़ा समस्त। जदि एफ जदि एक्स हुए, ई हो 2x। बुझा पड़छि। एठी गोटे जिंस मन रखियो पिले, एफिशिएंसी रो उल्टाटा सबड़ पे डे हुए। एफिशिएंसी रो सबड़ उल्टाटा कोन हुए? डे हुए। तो ये हला एक्स, ये हला 2x डे। ताले इठी मु कोन पाइली पिले ना, ई गोटे काम को एक्स दिन रे सारे, एफ गोटे काम को 2x डे रे सारे। तो इठी एमाने मिसिकरी के दिन सारछुंदी? 10 दिन रे सारछुंदी। ताले मु केमती कैलकुलेशन करिवि ना, एफ होची एक्स दिन रे सारे, इ होची एक्स दिन सारे, एफ होची 2x डे रे सारे। ताले कामटा सरिबो के दिन रे? तो दुईटा लॉस आगु मु नेली 2x डिवाइड कले 2, एटा होची 1। ताले दिन को काम होची केटा? तीनटा काम होची। ताले टोटल काम केटे ना 2x। ताले मु कहि परिबि 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। ताले 2x इज इक्वल टू 30। ताले x हैला केते ना, x हैला 15। x हैला 15। जदि x हैला 15, मते से पचारछि ई एलन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। से काम को ई के दिन सारियो। ताले ई रो डे होछि केते? x। ताले x माने इटे आंसर आसला 15। बुझा पड़छि समस्त? एवरीवन क्लियर ना? आउ थरे कहिबी काहे कि ना एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन एग्जाम रे सबले पचारथा। देखिए, देखो क्वेश्चन को आउ थरे टिके भलसे समस्त पढ़ो, सो दैट तुमको इजी हो बुझिया का। देखो इटी क्वेश्चन हमको कौन कहिछि ना, ई ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ एफ। तो गोटे साइड रे मु ई के रखिली, गोटे साइड रे मु एफ रखिली। एफ जदि एक्स हुए, ई हबो 2x। आमे कोन कहूचे ना एफिशिएंसी बोली कहूचे। ओके, ताले मन क्यों पिले, एफिशिएंसी रो सबल उल्टा होची डे। एफिशिएंसी रो उल्टा होची डे, एटा सबल पे मन रखितो। ताले ई रो डे हला केते ना x, एफ रो डे हला केते ना 2x। मते कहला सेमाने मिसिकिरी काम सारुचन 10 दिन रे। मुई एक्स आउ 2x को नेकिन कैलकुलेशन करी जे ई गोटे काम को x दिन रे सारे, एफ गोटे काम को 2x दिन रे सारे। तले दीटा कर एलसीएम केते ना 2x। तले इठी डिवाइड कले 2 होची, आको डिवाइड कले 1। दिन को काम होची तीनटा, दिन को काम होची तीनटा। टोटल काम केते? टोटल वर्क केते? टोटल वर्क होची 2x। टोटल वर्क होची 1। तले एको दिन रे काम होची केते? एको दिन रे काम होची केते? तीनटा। तले केते दिन रे काम लागिवो? 2x डिवाइड बाय 3। तो 2x डिवाइड बाय 3 केते हो ना 10 हो। काना ऑलरेडी कहि देछि टोटल काम के दिन रे सरियो ना 10 दिन रे सरियो। ताले 2x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10। ताले 2x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 15। ताले एठी मते ई रो वैल्यू पचाछि। ई रो वैल्यू होछि डे हिसाब x। ताले एठी आंसर केते आसीबो? 15। समझ तुम बुझा पइला? एवरीवन क्लियर हो कि ना? अच्छा, मु एई रिलेटेड गोटे क्वेश्चन दोछि। मु एई रिलेटेड गोटे क्वेश्चन दोछि, तमे आंसर कहियो। देखो ये जहाँ अच्छी से
एफ इज क्वेश्चन लिख ई इज ट्वाइस नहीं ट्वाइस न लिखे एमती लिख ई इज 50% मोर एफिशिएंसी दैन एफ ई हूँ 50% मोर एफिशिएंसी दैन एफ एट कहला इफ जदि एफ गोटे काम को एफ गोटे काम को माने केते दिन सारे 12 डे रे सारे एफ यदि गोटे काम को 12 दिन सारे ताले ई से काम को केते दिन रे सारी क्वेश्चन टा कहूछि जे ई होछि 50% मोर एफिशिएंसी दैन एफ ई 50% मोर एफिशिएंसी दैन एफ यदि एफ से काम को 12 दिन सारे ताले ई काम को केते दिन सारी आंसर केते असला का किए आगे आंसर दउछ देखिबा देख गोटे साइड रे मु रखली केते ना ई गोटे साइड रखली एफ गोटे साइड रे कोन रखली ना एफ एट लक्ष्य कर पिले कहूचे ई 50% मोर एफिशिएंसी दैन एफ ताले ई एफ ठारू 50% अधिक ताले एफ जदि 100 हुए ई केते हम 150 माने आको जदि सिंप्लीफाई करबा 3:2 बुझा पड़छि हो कि ना तो एटा को हम कोन कहूचे ना एफिशिएंसी बोली कहूचे कोन कहूचे एफिशिएंसी बोली कहूचे बुझा पहला ये सुनो हो कि ना हो कि ना को बुझा पड़छि हो कि ना अरे आंसर दियो अच्छा तो एफिशिएंसी रो उल्टाटा कौन एफिशिएंसी रो उल्टा कौन डे एफिशिएंसी रो उल्टा हो कि से ना डे यदि ये 3 और 2 रहिला तो ये हबो 2 ये हबो 3 हो कि ना बुझा पड़ समस्त एट लक्ष्य करो इटी कहार मूल्य देछि एफ रो मूल्य देछि इटी एफ रो मूल्य देछि केते ना 12 इटी एफ केते भाला डे हिसाब रे 3 मु कहबी 3 इज इक्वल टू 12 3 इज इक्वल टू 12 3 इज इक्वल टू 12 हैला तारे 2 रो मूल्य केते हबो ना 1 रो मूल्य होला 4 2 रो मूल्य होला केते ना 8 2 रो मूल्य केते 8 एवरीवन क्लियर यदि ए टाइप रो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन दउछ तार केमती क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबो कारण एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन एग्जाम रे बहुत बार देता है पूरा क्लियर हलो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 नंबर जल्दी आंसर दे देखा जो किए स्पीड आंसर दउछ आंसर आसिला अच्छा पढुना आंसर काई ओके देखो से कहला आई गोटे काम को 7 दिन सारे जे गोटे काम को 35 दिन सारे आई जे के मिसिकिरी गोटे काम को 5 दिन सारंती ताले के एकुटिया से काम को केते दिन सारिबो ओके ठीक अछि ताले आई गोटे काम को 7 दिन सारला जे गोटे काम को 35 दिन सारला आई प्लस जे प्लस के मिसिकी गोटे काम केते दिन सारछुंदी 5 दिन ए तीनटार लॉस हो केते तीनटा लॉस हो केते ना 35 তাহলে আই দিনু কেতে করছি তাহলে আই দিনু কেতে করছি 5টা লেখা করছি ওকে তো যে দিনু কেতে লেখা করছি গোটি মিশিকি ସେମାନେ ଦିନକୁ କେତେ କରୁଛନ୍ତି 7ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଇ ଦିନକୁ କରୁଛି 5ଟା ଯେ ଦିନକୁ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ମିଶିକିରି 3 ଜଣ ମିଶିକି ଦିନକୁ କରୁଛନ୍ତି 7ଟା ତ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କର ମିଶିକିରି କାମ ହେଇଗଲା 6ଟା ତାହେଲେ କେ ଦିନକୁ କେଇଟା କରୁଥିବ তাহলে কে দিনକୁ কেটা করছি তাহলে কে দিনକୁ কেটা করছি গোটিଏ করছি ଟୋଟାଲ କାମ ଅଛି କେଇଟା 35ଟା କେ ଦିନକୁ କରୁଛି କେଇଟା ନା ଗୋଟିଏ
काम अच्छी 35टा केदिन सर ना 35/1 तो आंसर होची 35 बुझा पड़ा समस्त एवरीवन क्लियर ओके थैंक यू ଏବେ ଯା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ କରୁନି ତମକୁ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ କଲିଣି ଗୋଟିଏ ବି ଫର୍ମୁଲା କହିଛି କେହି ଜଣ ହଁ କି ନା ମତେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ଏତେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ତୁମଙ୍କର କଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଛି ବିନା ଫର୍ମୁଲାରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଥ କମ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखा तो किए आंसर दौच पूरा ट्राई कर समस्त ट्राई कर करिया स्पीड से कहूँ यू गोटे काम को 12 दिन में सारे भि गोटे काम को 48 दिन में सारे से कहला व्हाट इज द टाइम टेकन कंप्लीट 75% काम को सारिया 75% काम को सारिया बोथ माने टुगेदर मिसिक काम करेंगे यू प्लस भि मिसिक काम करेंगे 75% काम सारिया केते दिन लगे 12 48 लस केते 12 48 लस केते कि कहू 48 48 टा नहीं 48 तो इठी 12 × 4 = 48 ओके इठी एक आसुची ताले दिन को काम होची केइटा पांचटा काम दिन को काम होची केइटा पांचटा काम तो ए 48 टा होची मोर कोन ना फुल वर्क एटा होची फुल वर्क टोटाल कामर 75% जे केते टोटाल कामर 75% केते 25 रे काले 3 25 रे काले एटा होची 4 4 को 48 रे काटले होची 12 12 3 केते होची 36 ओके 12 3 36 केतेटा काम करिबा 36टा काम करिबा आमे दिन को करूछु केइटा पांचटा ताले केते दिन सरिबो 36/5 7 पंचा 35 7.1 0.2 ना 35.2 दुने 10 हो 7.2 तो आंसर है केते ना ए आंसर है केते बुझा पड़ा समस्त एवरीवन क्लियर अछ पूरा क्लियर मोर कहबार कथा होची हमें मैथ को एमती प्रिपरेशन करिबा तुमे ओएस एग्जाम रो सीसर पेपर दियो ओ डबल एसएससी रो सीजीएल रो एग्जाम दियो किछि भी एग्जाम दियो जेमती मैथ रे तुमे स्ट्रांग हेबो कोनोसी भी क्वेश्चन तुमको मैथ रे प्रॉब्लम न करिबा दरकार एई भली हमको पढिबार अछि तो एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आंसर दियो देखा जो क्वेश्चन को भलसे बुझिबार अछि जदि हम क्वेश्चन को बुझी पाइले ताहले हमको किछि प्रॉब्लम नै से कहूँ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क को 10 दिन सारे ए गोटे काम को 10 दिन सारे बी कैन डू द सेम वर्क 40 दिन में बी के दिन करे ना 40 दिन करे ए प्लस बी सांग होइकि के दिन काम करछथि ना 2 दिन काम करछथि वर्क टुगेदर ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज 2 दिन सांग होई काम करछथि ताले हमें देखिबा ए दी जंग लॉस हो केते ना 40 ताले ए दिनु केटा करछि 4टा बी दिनु केटा करछि गोटे दिनु काम होछि केटा ना 5टा ताले टोटल काम होछि केटा 40टा दिनु को काम होछि केटा ना 5टा केते दिन काम करछंती 2 दिन मिसिक काम करछंती तो 5 × 2 ହେଲା 10 ताले 40टा कामरु से 10टा काम करिसंती आ केतेटा काम बोलला तो 40 माइनस 10 काम बळिछ 30टा ए 30टा काम को करिवो किसे ए 30टा काम को करिवो किसे बी करिवो ए 30टा काम को करिवो किसे बी करिवो कारण ए होची लेफ्ट माने ए पळैछि या कहिछि ना कोन अछि क्वेश्चन कौन दिस तुमको से दीजिए हाउ मेनी डे बी हैज टू वर्क आफ्टर ए हैज लेफ्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क
ହଁ ତାହେଲେ ବଳକା କାମକୁ ଏଇଟା ଅପସନ ମେ ବି ଭୁଲ ଅଛି। ହଁ ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ବି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାମକୁ, ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାମ କେତେ ଦିନ ସାରିବ? 30 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଦିନକୁ କରେ ବି କେଇଟା? ବି ଦିନକୁ କରେ ଗୋଟିଏ, ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ କାମ ସରିବ? ନା 31 ଦିନରେ ସରିବ। ମେ ବି ଅପସନ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ 30 କରିଦେ କାହା ଗୋଟେ ଆଉ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢେଇ ଦଉଛି। A can do piece of work for 10 days. B can do same work 40 days. If A and B being being the work together and A left work after 2 days. ଦି ଦିନ କାମ କରି A left ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା? How many day B has do the after A has left in the order to complete the work. A କାମ କରି ପଳେଇ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେତିକି କାମ ରହିଲା ବି କେତେ ଦିନେ ସାରିବ? ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା 30ଟା କାମ ରହିଲା। ଏଟା ଅପସନ ଗୋଟେ 30 କରିଦିଅ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ଦେଖ, ସ୍ପିଡ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସହିଲା ଆନ୍ସର। ଆନ୍ସର ଦେଖୁ। ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ, ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦିଅ, କେତେ ସ୍କୋର ହଉଛି? କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? ଡି। ସେ କହିଲା ଏ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ୱାର୍କ, ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 20 ଦିନ ସାରେ। ଏ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ କାମ 20 ଦିନ ସାରେ, ଗୋଟେ ଓମେନ୍ 15 ଦିନ ସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲେ 5 ଦିନ କାମ କଲେ ଦେନ୍ ୱାର୍କ ଲେଫ୍ଟ, ଆଉ କେତେ କାମ ବଢିଲା? ତାହେଲେ ଦିଟାର ଲସ୍ ଆଉ ହଉଛି କେତେ? ନା 60। 20 30 60, 15 64 60। ତାହେଲେ ଦିନକୁ କାମ ହଉଛି କେଇଟା? ନା 7ଟା କାମ ହଉଛି। 7 × 5, 7×5 = 35ଟା। ତାହେଲେ କେତେଟା କାମ ହେଇଛି? କେତେଟା କାମ ହେଇଛି? 35ଟା କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ବଳିଛି କେଇଟା କାମ? ଆଉ ବଳିଛି କେଇଟା କାମ ପିଲେ? କେତେଟା କାମ ବଳିଲା? ଆଉ 25ଟା କାମ ବଳିଲା। ହଁ, ସେ କହିଛି କେତେଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ପଚାରିଛି, ଆଉ କେତେ କାମ ବଳିଛି ତାର ଫ୍ରାକ୍ସନ। 25/60। ତ ଆକୁ 5ରେ କାଢିଲେ 5, ଆକୁ 5ରେ କାଢିଲେ 12। ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି। ଆନ୍ସର ହଉଛି ସି। ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ପଚାରୁଛି ଦେନ୍ ଦ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଦ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଲେଫ୍ଟ, କାମ କେତେ ବଳିଛି? 35ଟା କାମ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ବଳିଛି କେଇଟା କାମ? 25ଟା କାମ ବଳିଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି 5/12। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଚାଲ, ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବରକୁ। ଆନ୍ସର କେତେ ହଉଛି? ମୁଁ ବି ଆନ୍ସର ଏଟା ଦିଅ। ମୁଁ ବି ଆନ୍ସର ଏଟା ଦିଅ। କରନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ 15 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ହି ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ଫୁଲ ୱାର୍କ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସାରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 15 ଦିନ ଲାଗିବ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 15 days ଲାଗିବ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ଦେଖ এই ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ। ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ MDH ମସଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। M1 D1 T1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ M2 D2 T2। ତାର ତ MDH ମସଲା। MDH ମସଲାର ଅର୍ଥ କଣ? ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ W1, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ W1। ଆକୁ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ନିଅନି, କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଅ। କନସେପ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଅ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କନସେପ୍ଟ ବୁଝଉଛି। ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଏ ଘରଟାକୁ 4 ଜଣ ଲୋକ 10 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତି। ସପୋଜ କହିଲି ଧରକର X ଜଣ ଲୋକ Y ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ସପୋଜ X ଜଣ ଲୋକ Y ଦିନରେ ସାରନ୍ତି। ସପୋଜ ତ ଏଇ ଘରକୁ କେ ଜଣ ଲୋକ M ଦିନରେ ସାରିବା। 2 ଜଣ ସମାନ ନୁହେଁ କି? 2 ଜଣ ସମାନ ନୁହେଁ କି? କାହିଁକି? ଏଠି କାମ ଗୋଟିଏ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କାମ ଗୋଟିଏ, ହଁ କି ନା? ଇଏ ଶୁଣ, ଏଠି କାମ ଗୋଟିଏ, ହଁ କି ନା? ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଧର ମୁଁ କହିଲି 10 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘରକୁ 15 ଦିନରେ ସାରନ୍ତି।
सपोज मु कहली 5 जन लोक से काम को 25 दिन में सारे सपोज किंतु ए 2 जन कंडीशन रे काम गोटे ताते कॉन्सेप्ट ये आर मूल्य जहाँ आर मूल्य से कॉन्सेप्ट से ठीक से आकु कहुए एमडीएच मसला कॉन्सेप्ट बोली कहुए कौन कहुए एमडीएच मसलार कॉन्सेप्ट बोली कहुए देख এইটা কেমতি ক্যালকুলেশন করিবা এটা থরে পুরা ধ্যান ଦେଇକି শুଣ একা থরে করে বুঝিব এই টাইপর क्वेश्चन কেবে भी আসলে তুমি আরাম से ক্লিयर हो से कहला 20 जन लोक माने एम ম্যান 20টা টয় টয় মানে ওয়ার্ক ইট হচ্ছে ওয়ার্ক তো 15 दिन সারନ୍ତି মানে ডে দিনକୁ 10 ঘন্টা হিসাବରେ 10 ঘন্টা মানে টাইম ତ ଏଇଠି ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା 20 ଜଣ ଲୋକ 15 ଦିନରେ 10 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ତଳେ ଲେଖା ହେଲା ୱାର୍କ କେତେଟା ଟୟକୁ 20ଟା ଟୟ ତ ଇଏ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ ଦେନ୍ ଦ ହାଉ ମେନି ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମ୍ୟାନ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ହଁ ହାଉ ମେନି ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଚ୍ଛା ସେଟା ଡେ ପଚାରିଛି ହଁ ତ 25 ଜଣ ଲୋକ 25 ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଦିନରେ ମତେ ଏକ୍ସ ଦିନରେ ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କାମ କରିବେ 20 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କାମ କରିବେ 20 ଘଣ୍ଟା କାମ ଲେଖିବେ ଟୟ ହଉଛି କେତେ 30 ଏବେ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିପାରିବିନି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଆ ତଳୁ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଢିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି କାଢିଦେଲି ଆକୁ 5ରେ କାଟିଲେ ଏଟା ହଉଛି 5 ଆକୁ 5 କାଟିଲେ ଏଟା କେତେ ହଉଛି ନା 3 ତ 20 3 60 କଣିକିଆ ଗୁଣିଲେ ଇଣ୍ଟୁ 3 ଗୁଣିଲେ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଠି ହଉଛି କେତେ 5 ଦୁणे 10 10 ଇଣ୍ଟୁ 20 20 ଏକ୍ସ ତ ଏଠି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 60 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 20 କାହାର ମୂଲ୍ୟ ନା ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଟା ହଉଛି 3 3 3 9 ଦିନ ତାହେଲେ କେତେଟା ଡେ ଲାଗିବ 9 ଡେ ଲାଗିବ ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା କ୍ଲିୟର ଅଛ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଦେଖିଆ କିଏ ଆନ୍ସର ଦବ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି 2 ଜଣ ପିପୁଲ 2 ଜଣ ପିପୁଲ 2 ଡେରେ 2 ଡେରେ 2ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି ଦୁଇଟା ଟ୍ରି 2ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି ତାହେଲେ 4 ଜଣ ପିପୁଲ 4 ଦିନରେ କେତେଟା ଗଛ କାଟିବେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି 2 ଜଣ ଲୋକ 2 ଦିନରେ 2ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି 4 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ କେତେଟା ଗଛ କାଟିବେ ସ୍ପିଡ୍ 2 ଜଣ ଲୋକ 2 ଦିନରେ 2ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି 4 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ କେତେଟା ଗଛ କାଟିବେ ଆନ୍ସର କାହାର ଆସୁଛି 2 ଜଣ ଲୋକ 2 ଦିନରେ 2ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି 4 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ କେତେଟା ଗଛ କାଟିବେ ଦେଖ 2 ଜଣ ଲୋକ 2 ଦିନରେ ମତେ ଆୱାର ଦେଇନି ମାନେ ଆୱାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେତେଟା ଗଛ ଗଛ ମାନେ 2 ଗଛ ତଳେ ଲେଖିଲି 2 ହଁ ୱେଟ୍ କର ତାହେଲେ 4 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ କେତେଟା ଗଛ କାଟିବେ ମାନେ ଏକ୍ସଟା ଗଛ କାଟିବେ କେତେଟା ଗଛ କାଟିବେ ଏକ୍ସଟା ଗଛ କାଟିବେ ଏବେ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା 2 ଦୁणे 4 4x 4x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ଚଉ 16 16 ଦୁणे 32 ତାହେଲେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 32/4 ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଆସିଲା କି ଏଇଟା 8ଟି ଗଛ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ଯୋଉ ତମେ 2 2 2 କହି ଦଉଛ 4 4 4 ଏ ଯୋଉ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଯୋଉ ଏମିତି ମେସେଜ ଆସେ ତୁମେ ସେଇ ହିସାବରେ କହିଦଉଛି ନା ଆର କନସେପ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ 2 ଜଣ ଲୋକ 2 ଦିନରେ 2ଟା ଗଛ କାଟନ୍ତି 4 ଜଣ ଲୋକ 4 ଦିନରେ 8ଟା ଗଛ କାଟିବେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଅଛ ହଁ କି ନା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଇଏ ହଉଛି ପଇସା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏ ପଇସା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୋଧେ ଓଏସ୍ ଆଉ ଓ ଡବଲ ଏସଏସ୍ ରେ ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆର ପଇସା ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ସେ କହିଲା ଏମ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ କି ଗୋଟେ କାମକୁ 5 ଦିନରେ ସାରେ ଆଉ ଏନ୍ ଗୋଟେ କାମକୁ 9 ଦିନ ସାରେ ଏନ୍ ଗୋଟେ କାମକୁ 9 ଦିନ ସାରେ ଏମ ପ୍ଲସ ଏନ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର କେତେ ଟଙ୍କାର ନା 4200 ଟଙ୍କାର କାମ କଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କାହାର ଭାଗ କେତେ ଏମ୍ ଗୋଟେ କାମକୁ 5 ଦିନ ସାରେ ଏନ୍ ଗୋଟେ କାମକୁ 9 ଦିନ ସାରେ ପଇସା କେତେ ଅଛି
4200 काम अच्छे दुई जन मिसिक काम कले ताहले किए केते भाग नब देख मु तुमको सिंप्लीफाई करूँ एन गोटे काम को 5 दिन सारे एन गोटे काम को 9 दिन सारे ए दीटार लॉस है केते ए दीटार लॉस है केते 45 तो एठी हेले 9 होची आर 5 होची त एठी मन रखियो पिले एठी मन रखियो एम नबो 9 भाग आउ एन नबो 5 भाग तो एठी टोटाल भाग हैला केते 14 भाग 14 भाग को 4200 टंका 14 भाग को 4200 टंका भाग पइला केते 14 भाग को 42 हेले भाग पइला केते 300 टंका भाग पइला केते 300 टंका এটি মধ্যে কাহার ভ্যালু পচারছি এন এর ভ্যালু পচারছি এন কেতে ভাগ নব 5 ভাগ তাহলে 300 ইন্টু 5 তাহলে এটি আসু 1500 কেতে নব 1500 টঙ্কা বুঝা পাইলে সমস্ত এভরিওয়ান ক্লিয়ার অছ আচ্ছা ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଓକେ ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 12 ଦିନରେ ସାରେ ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 10 ଦିନରେ ସାରେ ହଁ 10 ଦିନରେ ସାରେ ତ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଆମ କତିରେ ଅଛି ନା 4400 ଟଙ୍କା ଅଛି 4400 ଟଙ୍କା ଅଛି ମତେ କୁହ ଏଠି ଏ ର ସେୟାର କେତେ ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 12 ଦିନରେ ସାରେ ବି ଗୋଟେ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରେ 10 ଦିନରେ ସାରେ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ ପଇସା ଅଛି ଟୋଟାଲ ପଇସା ଅଛି 4400 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏ ର ସେୟାର କେତେ ତାହେଲେ ଏ ର ସେୟାର କେତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଏ ଗୋଟେ କାମକୁ 12 ଦିନରେ ସାରୁଛି ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 10 ଦିନରେ ସାରୁଛି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏଲସିଏମ କେତେ एलसीएम केते 60 12 पंचा 60 10 16 60 ताहले ए नबो 5 भाग बी नबो 6 भाग टोटाल भाग होची 11 भाग 11 भाग को 4400 भाग पइला केते 400 टंका भाग पइला केते 400 टंका तो एटी कहार मूल्य पचारछि ना ए रो मूल्य पचारछि ए होची 5 भाग 5 इंटू 400 तो एटी केते आसुछि 2000 टंका ताहले एटी ए रो मूल्य केते आसिला 2000 टंका बुझा पइला समस्त एवरीवन क्लियर अछ यस और नो एवरीवन क्लियर अछ हो कि ना अच्छा तो आज तुम मान गोटे पॉइंट कहूँ आसंता काली आमे डिस्कशन करबा तुम मानकर जो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क अछि गोटे सेकंड ओके तो आसंता काली आमे टाइम एंड वर्क करो मु सिलेक्टेड 30टा क्वेश्चन तुम मानक आसंता काली प्रोवाइड करिवि तुम काम होछि से 30टा क्वेश्चन प्रीवियस जो एग्जाम रो मैथ रे हे और बाकी टाइमर वर्कटा ही जाइए देख मु तुमको 30टा मैथ काली देवी 30टा कि 25टा देवी मॉर्निंग रे काली लाइव क्लास करिबिनी तुम काम होची काली तुम निजे सेल्फ प्रैक्टिस करिवो और दिन तारा डिस्कशन करी और दिन तारा डिस्कशन करी बुझा पइला समस्त को एवरीवन क्लियर